जय जगन्नाथ सांग मैंने नुआ वीडियो आपको स्वागत। आज सकाल सकाल माने बनाऊँ गोटे सल्यूसन माने कौन सर्फ पानी बनाऊँ एक्चुअली कौन देखा देखु सजना गछरे सब साँवाड़ा धरले ये देखु से पटे अच्छी एटाकू एबेठू जदि न करा किसी सल्यूसन देखो ये लगी और भी कौटी कौटी होते तो प्रथम सर्फ पानी पकई दिए किसी दियो पोछि दे हाथ एबेठू न पकेले से माने माड़ी चलिए घर द्वार हाँ गाढ़ा हो गाढ़ा गाढ़ा भल काम दब ना से डाली रे सब भी ये होइछन्ती। हाँ हाँ आउ है कोठी आउ पानी आउ मर जाऊ से पानी खाऊ सफा कर दबा सफा कर दबा से डाली रे सब ना से डाली डाली देखो से डाली रे सब तो ओली चन सब देखो ना ए से जो सर सर डाली सब बोलो बाबा केते की ओली चिलो बे से डाली रही देखलो से छाटे तो उठ सही देखो तुम छाट आसतु तौक आसतु से किसी करें एपटा देखिए हाँ एपटा ना एपटे ना मुझे दिन मुझे कहूँ अंडा शाग नहीं देखी अंडा हो जाए सब रेगुलाली देखी डेली से ये बेले रात सब ओल्ल सकाल सकाल छाटिदेले आउ से माड़े तो सांग मैंने एबे मु बसची सकाल नास्ता पाई आ मो नास्तार आज है पनीर पराठा माने बन पनीर पराठा गरम गरम बाबरे सॉस लगे खाया पे देखो पनीर देखा जेठू बहुत गरम बढ़िया टेस्ट बढ़िया मोर तो खाଇବା सरलानी मानी ए धरिक आसन देख पिठा सहित बड़ी चूरा मोर कहीं पनीर वाला रुचुनी पनीर गैस हो अच्छा पिठा बड़ी मोर तो सरीगला बड़ी चूरा तो जबरदस्त लगे बड़ी चूरा किए खाइब ठीक अच्छे टेस्ट कर सरी जाऊ सहित खाइद ना ना पनीर पराठा सहित खाइब बड़ी चूरा भल कम्बिनेसन बड़ी चूराटा जबरदस्त पिठा पिठा सहित हाँ, बड़ी
ବଡ଼ିଚୁରା ନା ବଡ଼ିଚୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଓ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ରସୁଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ମେନ୍ ତାହେଲେ ହେଉଛି ମାନେ ଠିକ୍ ବରାବର ରହିଛି। ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଦେବ ଭଲ ଲାଗିବ। ରସୁଣ ପିଆଜର ହେଇଛି କମାଲ। ବହୁତ ଜଣ ପିଆଜ ପକାନ୍ତି ନା ବଡ଼ିଚୁରା, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ପଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ବଡ଼ିଚୁରା। ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି ନା ନା ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଲି ରସୁଣ। ସେମାନେ ମଜା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପିଆଜ ରସୁଣର। ଯାହା ହଉ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନାନୀ ଏବେ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ, ଖାଇସାରିକି ଉଠନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଭାଉକୁ ସରପ୍ରାଇଜ କରିଦେଲ ଆଉ। ଆନିଭର୍ସରୀ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ। ହଁ ଝିଅ ଦିଅ ହଁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଯାଇଛ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆଉ। ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଉଛି, ରାସନ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲିଷ୍ଟ ଖାତା। ଲିଷ୍ଟ କିଛି ବନେଇ ଦେଉଛି, ଯାଇକି ତାପରେ ରାସନ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କିଛି ସାମାନ ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ତଳକୁ। ରିଲାଏନ୍ସରୁ ଅଛୁ ବିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ୍ ସାୟଦ ଏପଟରେ ମିଳିଯିବ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପାପୋଛା ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଘର ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନାନୀକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। PPL କିଏ ନେବ ଆସରେ। ସେଜୱାନ୍ ରାଇସ୍ ମସଲା ମିଳିଲାନି। ଏଠି ଯେତିକି ମସଲା ଅଛି ସେଜୱାନ୍ ରାଇସ୍ ମସଲା ତାର ନାହିଁ। ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବାକି ଯେତିକି ବଞ୍ଚିବ ଏଟା ଯିବ ପରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ଝାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଝାଳ ବାହାରିଗଲା, ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେମିତି କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଏଠି ତ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଦେଖ ନାନୀ ବି ଝାଳରେ ଗାଧୋଉଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ। ଖରା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜବରଦସ୍ତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୋ ପୁରା ଓଲିଆ କେମିତି ହେଇଛି। ଚାଲି ଗଲି। ରାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ। ଏସି ଭିତରେ ଥିଲି, ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଗଲା। ତାପରେ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ହଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବେ ଆଜି। କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଜି କାନ୍ଦିନି, ସେ ପୁରା ଆଜି ଗୁଡ୍ ବୟ ହେଇଯାଇଛି। କହିଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେ ମୁଁ ଆଜି କହିଦେ ମୁଁ ଗୁଡ୍ ବୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି କାନ୍ଦିନି। କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛି ପୁଅ ଗାମୁଛାକୁ ଦେଖିଲ? ଘରେ ବନେଇଦେବ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। କିଣିକି ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା। ନା ଭଲ ଯେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଭଳିଆ ନେଇ ଆସିବ। କଳା ଜିରା ଆଣିଛ ନା? କଳା ଜିରା ସେଇଠି ସବ୍ଜା ପାଖରେ ରଖାହେଇଥିଲା ହେଲା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଉଠେଇନି, ଗୋଟେ ସବ୍ଜା ଉଠିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସବ୍ଜା ଥିବ। ଆଉ ପଚାରି କଳା ଜିରା ପଡ଼ିଛି, ସେ ମୋତେ କହିଲା ସେଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ହାତ ଲଗଉନି ତା ଏପଟ ସାଇଡ୍, ସବ୍ଜା ତ ଅଛି, ସବ୍ଜା ଏପଟୁ ତ ସେଇ ସବ୍ଜା ଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ ନାକେ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଦେଖିଲା କଳା ଜିରା ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛୁ? ହଁ ସବୁ ପକେଇ। ନାଇଁ ସେଟା ଖୋଲା ଥାଉ, ସେ କଢ଼େଇ ଚିକେନ୍ କେତେବେଳେ ବନେଇଲେ ଲାଗୁନି ସବୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇଦିଅ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇଦିଅ ସବୁ। ସେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟିଲାଣି। ଏସବୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇଦିଅ। ସୋରିଷ ପକେଇଲି ବା। କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛ, ଜାଣିପାରୁନ। ଡବାରେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ବେପାର କରିବ। ହଁ ଏଇଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ବେପାର କଲେ ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ ହେଇଯିବ।
पूरा फुल ठीक है गला ना रेडी आ ଭୋକ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ଟିଫିନ୍ ଖାଇନଥିଲା ସ୍କୁଲ ଟିଫିନ୍ଟା ଏ ବସିକି ଏବେ ସ୍କୁଲ ଟିଫିନ୍ ଖାଇନଥିଲା ଏବେ ତାକୁ ବସିକି ଖାଉଛି ତାର କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଛୁଆକୁ ବାବୁନୁ ବାବୁନୁ ରେ बोलो पकेची कैप्सिकम पकेची এটা কোন হ্যাঁ পনির পরাঠা টেস্টি হ্যাঁ হয়ে গেল কমপ্লিট कृष्णा गाधे पाधे तार रोषे स्टार्ट कर दे कौन बनाऊ बाबू ओहो बन चलु पुआर बनाऊ कहले एक शेजवान फ्राइड राइस कौन करवा शेजवान फ्राइड राइस मसलाटा पकईदा पकई देखा एते सुंदर कलर देखा राइस पकई देखो भात पकईदेली उषुना भातर कर अरुआ भातर भी हो पार बिरयानी चाउल भी बन पार मुझे उषुना भातर बन बाथरूम पलैंती बोली मत एकुटिया धरिक करिया पड़ू से एपट सेपट हो जाऊँ वीडियो फाइनल लुक सुंदर बहुत टेस्टी भी देख के सुंदर बाथरूम पलैंती मत टे हैरान हाँ पड़ू गोलिया को धीरे धीरे गोलूची आज खुशी आसले माने पूरा ता मुहर कि हस आजे मो राति भी रखीद खुशी कह खुशी कह मो राति रख मामा तार एत पसंद मो झीर खाइले देखा खाई कौन कहे सब फाइनल लुक शेजवान फ्राइड राइस धनिया पत्र पड़गला खाइबा टाइम हो गले बड़ा हम खाइबा पूरा यम्मी यम्मी लुण टेस्ट मत डकाई ओ कृष्णा सोम कौन सोम सोम भाई भुवनेश्वर देखिनेला ना दियो देखीदेला बोली मत भोक लगे भोक लगे चटपटा जिन देखला बेले भोक लगे गरम बाबुल खाइबू ठीक है लुण ठीक है लुणा बढ़िया हां ठीक है भातटा पूरा माने ये फ्राइड राइस जो भातटा रहता नरम होला ना भातटा नरम होला कोन मुझे सियाडू पळे गल ओहो नहीं जी हेइ छिबो ठीक है कर अब वर्तमान गुड़गुड़ी प्रबल मु कौन करना जाऊँगी झरका गुड़ा सब बंद कर देकी एसीटा चलाई दबा कपाटा भलसे जाकी ओहो तो भीतर चिटकनी गुड़ा दे दबा
हेरा अबे आराम आराम करवा थंडा टी हो जाऊ झाड़ सागे सागे गाधे आइले सागे सागे झाड़ कृष्णा आसी खुशी को नापी आ देख राबिट को दौर खायापी स्कूल रे अच्छे राबिट दे दे छोटू राबिट को दे छोटू राबिट दे देल खाऊ आउ ना ये भी अच्छा आम दौर दियो दियो से खाइब खाइला दियो उठे दियो अरे वाह बढ़िया खाऊँ तो फाइनाली आसी जाइए मोर सेजवान राइस आउ सालाड एबे टेस्ट टेस्ट तो ऑलरेडी कर देती लुण चाखला बेले एबे खाइबा कंचा लंका देवी ना साधा देना ये जिनसे भल ना फ्राइड राइस वाला जीरा राइस मसा बनवले नाही किती डबल पड़ू बाबू सारी वो